नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल SK लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी। विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। बैंक हड़ताल का सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी आदि जगहों में भी दिख रहा है असर। कई जगहों में ATM भी है बंद। सरकारी बैंक व इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किए जाने एवं LIC के शेयर में निजी पूंजी की भागीदारी के फैसले के विरोध में 9 बैंक यूनियनों के संयुक्त फोरम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज और कल 2 दिन देश भर में बैंक हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके कारण सिलीगुड़ी में भी कई बैंक बंद नजर आए। वहीं जलपाईगुड़ी सहित अन्य जगहों में भी बैंकों में ताले लटकते हुए नजर आए हैं। ATM भी कई जगहों पर बंद पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी होने के कारण बैंक बंद थे। इस तरह लगातार रूप से 4 दिन बैंक बंद रह रहे हैं। इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ रहा है। बैंक अधिकारियों के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवव्रत दास ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के फैसले के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को देश भर में बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा है कि यदि केंद्र सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती तो देश भर में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। दूसरी ओर बैंक में हड़ताल से आम लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। আজকে এবং আগামীকাল অর্থাৎ 21 এবং 15 এবং 16 মার্চ 2021 দুদিনের যে ধর্মঘটের আহ্বান করা হয়েছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাংক বেসরকারীকরণের যে প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে যে নেওয়া হয়েছে তার বিরোধিতা করা। তার কারণ সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, তারা তাদের কষ্টার্জিত সঞ্চয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে রাখেন। এই নিরাপত্তার জন্যে যেটা সরকারি ব্যাংক এবং আমাদের আমানত কষ্টার্জিত যে পয়সা সেটা অত্যন্ত সুরক্ষিত থাকবে। কিন্তু এখন যদি ব্যাংকের নিজীকরণ হয় বা বেসরকারীকরণের পথে এগোয়, সেক্ষেত্রে ওনারা কি এই জিনিসটা, এই যে সুরক্ষা, এটা কি পাবেন ভবিষ্যতে? এটা একটা বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। আপনারা দেখেছেন যে 1 ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট নীতি পেশ করেছে, সেখানে 2টি ব্যাংক এবং একটি রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সংস্থাকে, 2টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং একটি রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা শিল্পকে বেসরকারীকরণের যে চক্রান্ত করেছে তারই প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা মিটিং করেছি এবং আজকে এবং কালকে 15 এবং 16 তারিখ 2 দিনের ব্যাংক ধর্মঘটে সামিল হয়েছি। এই ইনস্ট্রাকশন আমাদের ইউএফবিউর কনভেনার কমরেড সঞ্জীব বন্ধুদেশের থেকে এসছে এবং যতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই বাজেট নীতি থেকে প্রতিহত না হয় ততদিন আমরা লাগাতার আন্দোলন করতে থাকব। কারণ আমরা জানি যে পাবলিক সেক্টর ব্যাংক, পাবলিক সেক্টর বীমা সংস্থা এগুলো হচ্ছে জাতীয় সম্পদ। এই জাতীয় সম্পদ তৈরির পেছনে সাধারণ মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। কোনো মতেই আমরা এই জাতীয় সম্পদকে মুষ্টিমেয় কর্পোরেটের হাতে বা इंडिविजुअल ओनरशिप हाथे तुले देते चाही ना। 80 लाख रुपए के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया। विधानसभा चुनाव के पूर्व
सिलीगुड़ी में 80 लाख रुपए के साथ सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी बिहार के बेगूसराय का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बताते चले चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। पूरे राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति बिना उचित कारणों के इतनी बड़ी रकम अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसी बीच सभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी चुनाव प्रचार के लिए कमर कसकर मैदान पर उतर चुके हैं। आज सिलीगुड़ी के जलपाई मोड़ से नगर निगम के प्रशासनिक मंडली के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अशोक भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक पद यात्रा का आयोजन किया गया। जलपाई मोड़ से होते हुए वार्ड नंबर 8 एवं 9 नंबर वार्ड के घर घर जाकर लोगों से अशोक भट्टाचार्य मिले एवं वाम मोर्चा कांग्रेस को सहयोग देने एवं वोट देने का भी उन्होंने अनुरोध किया। খুবই ভালো সাড়া পাচ্ছি। আমি তো প্রায় এক মাস ধরে করছি এবং ইতিমধ্যে 33টা ওয়ার্ডের প্রায় বেশিরভাগ বুথে বেশিরভাগ এলাকায় আমরা পৌঁছে গেছি, দেখা করেছি, মিটিং করেছি, বহু জায়গায় বাড়ি বাড়ি গেছি। এরকম তো ভালোই ভালো সাড়া আছে। এখানে প্রার্থী ওম প্রকাশ মিশ্র আর দল থেকে সংকটে চলে যাওয়া, এই দুটো বিষয় কতটা মানে কোনো এসব কোনো ব্যাপারই না। কে প্রার্থী না প্রার্থী এটা আমাদের কাছে বিবেচ্য বিষয় না। নির্বাচন একটা রাজনৈতিক লড়াই, এটা নীতির লড়াই। আমাদের পারফরমেন্স, আমাদের নীতি, তার ভিত্তিতে আমরা লড়ছি। এক্স দাঁড়ালো কি ওয়াই দাঁড়ালো কি জেড দাঁড়ালো এটা আমাদের কাছে বড় কথা না। আমরা কোনো আত্মসন্তুষ্টিও ভুগতে নারাজ। আমরা লড়ছি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে। আবার আত্মসন্তুষ্টি যেন মানুষ আমাদের কমিউনিটির মধ্যে না থাকে সে ব্যাপারে সবসময়। তৃণমূলের ব্যাপক বিক্ষোভ, বলা হচ্ছে আপনাকে নাকি টিএমসি ওয়াকওভার দিয়েছে। ছোটোবেলায় ফুটবল খেলতাম, ওয়াকওভার যখন হতো না তখন খুব মন খারাপ লাগতো, খেলেই যেতে চাই, ওয়াকওভার কেন। आज सिलीगुड़ी के हासमी चौक स्थित जयमनी भवन में वार्ड नंबर 1 एवं 46 के तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन के 10 सरदारों ने बेचन साहनी के नेतृत्व में भाजपा का दामन थामा। उक्त कार्यक्रम में भाजपा सिलीगुड़ी सांगठनिक अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, भाजपा नेता तूफान साहा सहित अन्य उपस्थित थे। আজকে কারণ এটাই যে আজকে তৃণমূল পুরা বাঙ্গাল দেখছে যে তৃণমূল আজকে দিদির আর ওনার ভাইস্তা তো পরে দিদি যে অত্যাচার লাগাই দিয়েছে আমাদের, যেরকম থানা হইলো, তারপরে অনেক রকম জিনিস ফাঁসাই দিয়ে যাচ্ছে একটা পরে একটা। তারপরে আমরা দেখলাম যে আমাদের মোদিজি পুরা ভারতবর্ষে এই লকডাউনের সময় আজকে কোনো অন্য প্রধানমন্ত্রী থাকতো তাহলে পুরা দেশটা বেঁচেও সামলাইতে পারতো না। আজকে একটা মোদিজি আমাদের পুরা ভারতবর্ষে দেখাই দিল, অন্য অন্য দেশকেও অনেক কিছু সুবিধা, তারপরে অনেক কিছু ইনজেকশন, আর অনেক গরিব লোক, যেরকম আমাদের গরিব লোককে এই যে ভারতবর্ষে চাল রাশন অনেক কিছু সুবিধা দেখে ওনার এই দেখে আজকে আমি টিএমসি ছেড়ে আজকে বিজেপি জন্মেছি। মোদিজি ভারতীয় জনতা পার্টি আমার ভালো লাগছে, ঠিক আছে, ওই জন্য আমি আসল কারণ টিএমসি মধ্যে আজকে আমাদের মতন লোকের কোনো এই নাই ওইখানে, ঠিক আছে। যে ওনার যে মেন হলো গুন্ডা, যে করোড় টাকা কামাই করে ওরাই শুধু পার্টিতে থাকবে। আমাদের হ্যাঁ গুন্ডারাজ এখনও আছে। কতজন জয়েন করবে? আমরা মোটামুটি আজকে 14 জন জয়েন করেছি, 14-15 জন যে মেন सरदारगुलो। आज जो है मल्लागुड़ी का बेचन साहनी जी अपने नेतृत्व में मात्र 14 जन को अभी ज्वाइनिंग कराए हैं। आने वाला समय में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा मल्लागुड़ी में। वहाँ पे हम लोग एक विशाल सभा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराएंगे। बात हुआ है वहाँ के बहुत सारे लोगों से, व्यवसाय वर्ग से, और वहाँ के जो दार्जिलिंग मोड़ के जो टैक्सी ड्राइवर यूनियन है उनसे भी बात हुआ है। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, सब लोग ज्वाइनिंग करेंगे। बीजेपी का हम लोग का जो नीति है, इस नीति की वजह से सब लोग खुश हैं। और अभी जो चल रहा है हमारे पश्चिम बंगाल में, दीदी का जो तानाशाही का जो रवैया है उससे पब्लिक खुश है।
कालचिनी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर भाजपा समर्थकों ने अपनी ही पार्टी के जिला सभापति के घर का किया घेराव। कालचिनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने विशाल लामा को टिकट दिया है, लेकिन भाजपा समर्थक इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने रविवार शाम को अलीपुरद्वार बीजेपी जिला सभापति के घर का घेराव कर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले ही विशाल लामा बीजेपी में शामिल हुए हैं और उनको टिकट दे दिया गया है, जबकि वर्षों से काम करते आ रहे भाजपा के समर्थकों को टिकट नहीं मिला है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द प्रत्याशी को बदला जाए। इस संबंध में बीजेपी जिला सभापति गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रत्याशी चुनाव को लेकर जिला नेतृत्व से कोई बात नहीं की, इसीलिए इस संबंध में वो नहीं जानते और इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। हम लोगों का डिमांड ये है कि कालचिनी विधानसभा से हम लोगों का जो बीजेपी पार्टी से ही प्रार्थी होना चाहिए। 2 दिन पहले झंडा पकड़ के आए हैं, उनको टिकट अचानक से मिल गया, किसी कार्यकर्ता को पता नहीं है। यहाँ तक हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बोल रहे हैं, उनको भी पता नहीं है। इस तरह का नाइंसाफी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही कहेंगे अब तुरंत कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। जो बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आएंगे पहले से जो खट रहे कार्यकर्ता उनको देना चाहिए। अगर बीजेपी पार्टी इस तरह से अगर गेम खेलते हैं, बीजेपी पार्टी का जो बड़ा बड़ा नेता जो सेंट्रल से आते हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट का सांसद जो राजू बिष्टा जी जिन्होंने इस तरह का गेम खेला है, इस गेम को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कालचिनी विधानसभा में कैंडिडेट चेंज होना पड़ेगा। धन्यवाद। सुषमा प्रधान, 7 नंबर मंडल महिला मोर्चा प्रेसिडेंट। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver,
manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Vida School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कॉलेज पार्क के निवासी छाया मैत्र काफी लंबे समय से समाज सेवा कार्य से जुड़ी हुई है। उनका मानना है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है और बड़ों का आशीर्वाद से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। इसी को ध्यान में रखकर वो लगातार समाज सेवा मूलक कार्य करती आ रही है। उनका कहना है कि मानव सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं हो सकती है, इसलिए वह दिन दुखियों और गरीब लोगों की मदद करती आ रही है। हाल ही में उन्होंने मातृ संघ जनक कल्याण आश्रम में अल्ट्रासोनोग्राफी और ब्लड सप्रेशन मशीन बैठाने का खर्च खुद वहन किया था। अब एक बार फिर उन्होंने रानी नगर स्थित श्री श्री सुधीन कुमार मित्र विद्यापीठ स्कूल में कमरा स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए का चेक आश्रम के प्रमुख उदय चंद्र गुप्ता के हाथों में प्रदान किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को काफी बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ गरीब बच्चों के लिए सपनों को पूरा किया जाता है, इसलिए उन्होंने इसी को ध्यान में रखकर यह अनुदान दिया है। আপনারা জানেন যে জলপাইগুড়ি রানীনগর অঞ্চলে তেজপাতা বাগান বলে একটি জায়গা আছে। ওখানে জলপাইগুড়ি একজন সহৃদয় ব্যক্তি শ্রী স্বপন কুমার সাহা একটি জমি দান করেছিলেন 2018 সালে। সেখানে আমরা প্রান্তিক ছাত্রদের জন্য, ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি CBSE কারিকুলামে স্কুল তৈরি করি। 2018 সালে 1 এপ্রিল শ্রীমতী রূপালী মৌলিক আমাদের সাধারণ সম্পাদিকা কলকাতা থেকে এসে সেটি উদ্বোধন করেন। স্কুলটি 2 বছর চলছে, 3 বছরে পড়ল। গত বছর কোভিডের জন্য বন্ধ ছিল, যদিও অনলাইনে ক্লাস চালু আছে, এখনও হচ্ছে। তো এবার যেহেতু 1-এ উঠছে সবাই, সেই জন্য আমরা ভবনটির দোতলা করার জন্য সবার কাছে একটা অ্যাপিল রেখেছিলাম আর্থিক সাহায্যের জন্য। এখানে আমাদেরই গুরুদেবের একজন আশীর্বাদ ধন্যা শিষ্যা শ্রীমতী ছায়া মৈত্র, যিনি এর আগে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি মেশিনের জন্য 12 লক্ষ টাকা প্রদান করেছিলেন এবং অটো হেমাটোলজি মেশিনের জন্য 6 লক্ষ টাকা প্রদান করেছিলেন। তিনি আজ সেই স্কুলের ভবন নির্মাণের জন্য 5 লক্ষ টাকা প্রদান করলেন। আমরা খুবই আনন্দিত এবং আপনাদের মাধ্যমে সবার কাছেই অনুরোধ রাখব স্কুলটি যাতে একদিন বেশ বড় স্কুল হয়ে যেতে পারে প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। সেই জন্য সবার কাছে অ্যাপিল রাখব যাতে আপনারা এগিয়ে আসেন এবং আমাদের মাতৃসংঘ জনকল্যাণ আশ্রম, যেটি একটি শিলিগুড়ির বহুল প্রচারিত এবং
टीएमसी प्रत्याशी गौतम देव ने फूलवारी 2 नंबर ग्राम पंचायत इलाके में किया चुनाव प्रचार। अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे डाबग्राम फूलवारी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गौतम देव ऐसे तो राज्य के पर्यटन मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के लोकप्रिय नेता है। गौतम देव पिछले 5 वर्षों से ही आम लोगों से लगातार जुड़ रहे हैं। उनके सुख दुख में भाग लेने के साथ पूरे उत्तर बंगाल में विकास कार्य को अग्रगति देने की कोशिश करते आ रहे हैं। पिछली बार 2016 में भी उन्होंने डाबग्राम फूलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव जीता था और इसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको उत्तर बंगाल विकास मंत्री और उसके बाद उनको पर्यटन मंत्री बनाया। एक बार फिर से उनको डाबग्राम फूलवाड़ी विधानसभा सीट से ही टिकट मिला है। उन्होंने जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वो फूलवाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत इलाके में आज चुनाव प्रचार के लिए गए थे और जनता से सेवा करने का एक और मौका मांगा है। लोगों का काफी जन समर्थन उनको मिल रहा है। বিগত 1 মাস ধরে লাগাতার হাঁটছি এবং আমার টার্গেট হচ্ছে প্রতিটি প্রান্তে মানুষের কাছে পৌঁছে জিতার ব্যাপারে কতটা আশা ওদিকে থাকতে বলো ওদিকে আশীর্বাদ করবেন। बंगाल विधानसभा चुनाव में 193 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी एसयूसीआई। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में एसयूसीआई के नेता सुभाष दास गुप्ता ने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में एसयूसीआई भी पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में एसयूसीआई के द्वारा 193 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से आम लोग त्रस्त है। केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश में जहां महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किसानों पर अत्याचार हो रहा है, देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार में फैले भ्रष्टाचार के कारण इस सरकार के प्रति काफी रोष और नाराजगी है और दोनों ही सरकारों से मुक्ति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता को अब एक मौका एसयूसीआई को देना चाहिए। एसयूसीआई जनता के हितों के लिए हमेशा लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। हमारे उम्मीदवार लोगों से घर घर जाकर के वोट मांगेंगे। डॉक्टर सुभाष दासगुप्त, আমি এসইউসিআই কমিউনিস্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে এসইউসিআই কমিউনিস্ট দল 193টি প্রার্থী দিয়েছে সারা রাজ্যে। আমরা সমস্ত স্তরের জনগণের কাছে আবেদন রাখছি যে গণ আন্দোলনের একমাত্র শক্তি মেহনতি মানুষের দল এসইউসিআই প্রার্থীদের সর্বত্র জয় করবে। এই যে আবেদনটা আমরা রাখছি, এটা বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমরা লক্ষ্য করছি যে একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন বিজেপি প্রত্যেক দিন মানুষের জীবনে দুর্বিষহ আক্রমণ নামিয়ে আনছে। একটার পর একটা জনস্বার্থ বিরোধী নীতি, শ্রম আইন সংশোধন যাতে ছাঁটাইয়ের অধিকার বাড়ে, কালা কৃষি আইন, কৃষকদের হাত থেকে সার বীজ শস্যের অধিকার কেড়ে নেওয়ার আইন, প্রতিদিন মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রোল ডিজেল গ্যাসের দাম আকাশ ছোঁয়া এবং সর্বোপরি সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদের বিষ সে সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই কিছুদিন আগেই এনআরসি সিএ এর নামে সে দেশের মধ্যে একটা দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি করে। এই বিজেপি পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতা দখল করতে মরিয়া এবং এই ক্ষমতা দখলের প্রয়াসে কোটি কোটি টাকা দিয়ে সে বিভিন্ন দলের বিধায়ক কিনে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। অন্যদিকে 10 বছর ক্ষমতায় আসীন তৃণমূল দুর্নীতি স্বজন
अलीपुरद्वार के तृणमूल उम्मीदवार सौरभ चक्रवर्ती ने किया चुनाव प्रचार। अलीपुरद्वार विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार सौरभ चक्रवर्ती ने सोमवार को अपने विधानसभा इलाके में चुनाव प्रचार किया। आज सुबह उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु विश्वरंजन सरकार की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद चुनाव प्रचार शुरू किया। सौरभ चक्रवर्ती आज अलीपुरद्वार नगर पालिका के 19 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार किया। गौरतलब है कि सौरभ चक्रवर्ती कभी कांग्रेस किया करते थे। उस समय विश्वरंजन सरकार को वे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आज भी वे अपने गुरु के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। आज सुबह वे अपने समर्थकों के साथ अलीपुरद्वार कॉलेज हॉल्ट संलग्न कांग्रेस भवन में स्थित विश्वरंजन सरकार की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में निकल पड़े। सौरभ चक्रवर्ती ने कहा कि विश्वरंजन सरकार उनके राजनीतिक गुरु के साथ ही पिता तुल्य थे। उनके आशीर्वाद से ही आज वे इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। सौरभ चक्रवर्ती आज अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाके में चुनाव प्रचार कर लोगों से तृणमूल के समर्थन में मतदान करने की अपील की। विश्वरंजन सरकार ছিলেন এবং তিনি আমার পিতার মতোই ছিলেন। ওনার আশীর্বাদেই আজকে আমি এখানে। তাই ওনার আজকে আমার একেবারে চোখে জল বেরিয়ে যাচ্ছে আবেগে। ওনার মানে কে স্মরণ করেই আমার আজকে এই পথ চলা এবং শুরু করলাম আজকের থেকে আমি আমার এই এলাকায় প্রচার। আজকে বিশ্বরঞ্জন সরকারের উপর উত্তরবঙ্গে কোনোদিন কোনো কংগ্রেস নেতা ছিল না। আমি অন্য কাউকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। বিশ্বরঞ্জন সরকার তাকে যেভাবে মানে আমরা শ্রদ্ধা করি তার কারণ একটাই যে তিনি মানুষের জননেতা ছিলেন, মানুষের নেতা ছিলেন। বাদবাকি আলিপুরদুয়ারে কে প্রার্থী বা কী বৃত্তান্ত এটা নিয়ে মানুষের মধ্যে কোনো আবেগ নেই। কারণ আলিপুরদুয়ারে কংগ্রেসের প্রার্থীও তিনিও বহিরাগত, চিরকাল আলিপুরদুয়ারের বিরোধী ছিলেন। আলিপুরদুয়ারে বিজেপি প্রার্থী তাকে তো কেউ চেনেই না, বিজেপির জেলা সভাপতি চেনে না। তো বহিরাগতদের বিরুদ্ধে ভূমিপুত্রের লড়াই। सिलीगुड़ी के गठबंधन उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य ने रेगुलेटेड मार्केट में किया चुनाव प्रचार। चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही सभी राजनीति पार्टी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर वाम मोर्चा गठबंधन उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू किए हैं। इसी कड़ी में आज सुबह रेगुलेटेड मार्केट में जाकर चुनाव प्रचार किया। रेगुलेटेड मार्केट में वह व्यवसायियों से मिले और उनसे बातचीत करने के साथ ही वोट देने की अपील की। इस दौरान अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि मुझे 2016 की तुलना में इस साल लोगों की प्रतिक्रिया ज्यादा मिल रही है। लोग सिलीगुड़ी के विकास के लिए संयुक्त मोर्चा चाहते हैं। मैंने विधायक के रूप में क्या काम किया है वह लोगों ने देखा है, इसलिए लोग हमारा समर्थन करेंगे। सरकार बीजेपी सरकार, केंद्रेर बीजेपी सरकार বা রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার, এটা দুটো সরকার হচ্ছে মজদুর বিরোধী, কৃষক বিরোধী। যতবার আমরা মজদুরদের দাবি নিয়ে, শ্রমিকদের দাবি নিয়ে, কৃষকদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছি, ধর্মঘট করেছি, তার বিরোধিতা করেছে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস দুটো দল। কিন্তু আমরা কিন্তু এই গরিব মানুষের পাশে থেকেছি। এদের শুধু অর্থনৈতিক দাবি না, এদের এই যে জমির পাট্টার দাবি, এদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি বা এদের বিভিন্ন এলাকার উন্নয়নের দাবি, তাদের বিপদে আপদে এদের পাশে আমরা দাঁড়িয়েছি। যতগুলো ধর্মঘট হয়েছে আমরা ধর্মঘট করছি, ওরা ধর্মঘটের বিরোধিতা করছে। শিলিগুড়িতে যে আজকে কিছু এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন অর্থাৎ কিছু কর্মসংস্থানের যে সুযোগটা হয়েছে সেটা তো আমরা করেছি, বামফ্রন্ট করেছি, বামফ্রন্ট সরকারের সময় এটা হয়েছে। এই তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কি করেছে? এই যে মার্কেট, রেগুলেটেড মার্কেট, এই যে আলু ভর্তি, এই যে মছলি ভর্তি, এই যে শিলিগুড়ি যে সবজি বাজার থেকে শুরু করে সবই তো বামফ্রন্টের আমলে হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কি করছে? কিছু করেনি। সেই জন্য আজকে আমরা এমনকি আমরা চেষ্টা করছিলাম শিল্পায়ন করার, যাতে রুজি রোজগারটা হয়, সেটা ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। সেই জন্যে আমি আশা করব এরা প্রত্যেকের যে সমর্থন ভোট নিশ্চয়ই আমরা আমাদের থাকবে। ওরা হাত তুলে সেটাই বলেছে আজকে। ওটা তো আমি এটাই বলেছি যে টেস্ট করা, একটা কোনো কাউকে ভোট দেওয়ার আগে তো এটা পরীক্ষা করে নিতে হয় কোনো মানুষ যখন কোনো জিনিসপত্র কেনে। उत्तर दिनाजपुर जिले में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन के उम्मीदवारों ने शुरू किया जबरदस्त चुनाव प्रचार अभियान। भाजपा ने अभी तक उत्तर दिनाजपुर जिले के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार जबरदस्त तरीके से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर विधानसभा
केंद्र से तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा कई बार विधायक रह चुके अब्दुल करीम चौधरी घर घर जाकर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। इसी कड़ी में इटाहार में भी तृणमूल कांग्रेस के नेता मुशर्रफ हुसैन लोगों से मिलते और वोट मांगते हुए नजर आए। कांग्रेस और वाम मोर्चा ने रायगंज से मोहित सेन गुप्त को टिकट दिया है और आज वह भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से वोट मांगते हुए दिखाई दिए। আমাদের 2021 সালের সাধারণ নির্বাচনের জন্য আমরা ইসলামপুর শহর থেকে প্রচার আরম্ভ করেছি। গত পরশু আমরা ইসলামপুরে আমরা একটা বিরাট কর্মী সভা করলাম। সেখানে ঘোষণা করেছিলাম যে আমার শহর থেকে আমরা প্রচার আরম্ভ করে তারপর নমিনেশন ফাইল করে তারপর গ্রামে ঢুকে যাব। আমাদের শহরে কালকে 14 নম্বর ওয়ার্ড করলাম। আজকে আমরা 13 তারিখে আজকে আমরা 13 নম্বর ওয়ার্ড থেকে আরম্ভ করেছি। তার 14 নম্বর ওয়ার্ডে গেছিলাম, ভালো লাগলো খুব। প্রত্যেকটা পরিবার বলতেছে আমরা আপনাকেই চাইছিলাম, আপনাকে আমাদের দিদি, আমাদের মমতা দি আমাদের মানুষের কথাগুলো সম্মান দিয়েছে যে আপনি আবার আপনাকে প্রার্থী করে আমরা খুব খুশি হয়েছি। প্রত্যেকটা পরিবারে ওখানে যা ঘোরাঘুরি করলাম আমাদের মিছিল নিয়ে, সকলেই তাই বলতেছিল। আজকে 13 তারিখে এখানে ঢুকলাম। এখানে আমাদের যেগুলো আমাদের কর্মী আগে থেকে আছে অনেকে নিরাশ বোঝাচ্ছিল, কিন্তু অনেকে আবার কাজগুলো করে যাচ্ছিল পার্টি। এই মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ যে আমাদের আবার তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে আমাদের পাঠিয়েছে, এখানে অনেকের লোকের সবাই আবার খুশি রয়েছে আর বলতেছে যে আমরা অ্যাক্টিভলি কাজ করতেছি আর করব। এখন আমাদের কান্তিবাবু কালকে বলছিলাম ওখানেই যে আমরা ওখানে থেকে আরম্ভ করব সমস্ত প্রচারটা। এই কান্তি কুণ্ডু আমাদের বহুদিনকার উনি এখানকার নেতা। এখানে আমাদের ভরত ব্যানার্জি আছে, এখানে আমাদের মহাদেব আছে, এখানে ভোলা আছে, এখানে সাধারণ ভক্ত আছে, আরও কয়েকজন নেতা আমাদের আছে এই ওয়ার্ডের। তারা খুব আশা দিতে যে আগেবার থেকে আমরা এবার বিপুল ভোটে আমরা আমাদের এই ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে বিজয়ী করব, মমতা ব্যানার্জির হাতে দেবো, মমতা ব্যানার্জিকে আবার মুখ্যমন্ত্রী করব পশ্চিমবাংলার। যে আমরা শুনেছি যে মমতা ব্যানার্জিকে সমস্ত জায়গায় সারা পশ্চিমবাংলায় আজকে বলতেছে যে বাংলার মেটাইকেই চাই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে। এই জন্যে আমাদের এই ওয়ার্ডেও সেই আওয়াজ দিয়েছে, আওয়াজ সুর মিলেছে যে আমাদের মমতা ব্যানার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী করব। আমি এই যে প্রার্থী হয়ে এসেছি মমতা ব্যানার্জির, কিন্তু এটা ভোট পেলে মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে। এটাই মনে রাখতে হবে আমাদের যে এই ভোটটা মমতা ব্যানার্জির জন্যে, যে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীটা মমতা ব্যানার্জি হবে। এই জন্যে কাল থেকে আমি বলে পাচ্ছি যে আমি একটা বেনামি প্রার্থী মমতা ব্যানার্জির। আসল প্রার্থীরা মমতা ব্যানার্জি আছে, আসল প্রার্থী মমতা ব্যানার্জি। তাই ভোটটা পেলে উনি মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আপনাদের সকলকে আমি বলবো এখানকার মানুষদের যে আজকে আমাদের যারা সমস্ত কর্মী মন্ত্রীর ছেলে ছিল ভালো লাগলো আমার ওদের এখানে দেখতেছি যে এগুলো ছেলেকে আমাদের ইউজ করতে হবে। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে স্ট্রিট কর্নার মিটিং করতে হবে। এগুলো ছেলের জন্য ভালোভাবে আমাদের মমতা ব্যানার্জির বা মমতা ব্যানার্জির 10 বছর সরকারের তথ্যগুলো ভালোভাবে সামনে রাখতে পারবে। আমাদের এইগুলো ছেলেকে ব্যবহার করবো। আমি এখন কংগ্রেস যে প্রেসিডেন্ট আমাদের ওকে বলেছি যে আমাদের এইগুলো ছেলেকে ভাই তুমি ইউজ করো, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে ঘুরাও, বাজারে ঘুরাও। আর আমাদের মমতা ব্যানার্জির সরকারের যতগুলো কাজ প্রকল্পগুলো নিয়ে যে মানুষের পেটে যে ভাত পৌঁছে দিয়েছে, বলছিল না, ভালো লাগলো আমার যে কোনো ওয়ার্ড বা কোনো মানুষ বলতে পারবে না যে মমতা ব্যানার্জির প্রকল্প আমি কোনো লাভ পাইনি। খুব ভালো লাগে। প্রত্যেকটা পরিবার 10 কোটি মানুষ আছে এখানে, তার মধ্যে 8-9 কোটি টাকা নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা প্রকল্পের মধ্যে পড়ে গেছে। এই জন্যে মমতা ব্যানার্জির নামেই, মমতা ব্যানার্জির প্রকল্পের নামেই আজকে আমাদের এই বিধানসভা আবার খুব শক্তিশালী সরকার ঘোরার জন্য মমতা ব্যানার্জিকে আবার পশ্চিমবাংলার মানুষ, আমাদের ইসলামপুরের মানুষ ভোট দিয়ে জয় করবে, এটাই আমি বলে।
आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।